نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने न किया हो ईजा दें तो उन्होंने बहतान और सरीह गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.